अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनम बिन सफ़िया के साथ बच्चों की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज मेरे पास आपके लिए है एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी। तो चलें शुरू करते हैं। मक्का में बहुत साल पहले एक गरीब आदमी रहता था। इसका नाम था अबू बकर अब्दुल बाकी। वो वहाँ पे पढ़ते थे, दीन की तालीम हासिल करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो मक्का की गलियों में से गुजर रहे थे कि उन्हें अचानक से ज़मीन पर एक सिल्क पाउच मिला। उन्होंने राइट देखा, उन्होंने लेफ्ट देखा, उन्होंने सोचा किसी का होगा, पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने वो पाउच उठा लिया। पाउच उठा के खोला तो क्या देखते हैं कि उसके अंदर एक खूबसूरत पर्ल डायमंड नेकलेस है। ऐसा नेकलेस उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। थोड़ी देर उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने इरादा किया कि अगर किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मेरा कोई पाउच मिला है आपको कहीं पे गिरा हुआ, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं मिला तो फिर जाहिर है मेरा हो गया। खैर, वो गरीब भी थे, उन्हें पैसों की भी ज़रूरत थी। कुछ सोचते हुए वो पाउच अपने घर ले गए। कुछ अरसे बाद बाज़ार में ऐलान हुआ कि एक शख्स, बूढ़ा शख्स ऐलान कर रहा था कि मेरा एक बहुत कीमती पाउच गुम गया है। जिस किसी को मिल जाए प्लीज़ मुझे वो रिटर्न कर दे। अच्छा, तो अबू बकर अब्दुल बाकी ने सोचा कि शायद ये वही पाउच होगा। वो उनके पास गए, उन बूढ़े शख्स के पास गए जो ऐलान कर रहे थे, और उनसे पूछा आपका कोई पाउच गुम गया है? तो बुज़ुर्ग ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल गुमा है। क्या तुमने देखा है? तो अब्दुल बाकी कहते हैं चलें आप मेरे साथ आएँ। अब्दुल बाकी उन्हें अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं अच्छा आप मुझे बता सकते हैं वो पाउच किस कलर का था, वो कितना बड़ा था? तो जब वो बुज़ुर्ग उनको बता देते हैं तो अब्दुल बाकी को यकीन आ जाता है कि ठीक, ये बात ठीक ही कर रहे हैं। वो उनको वो पाउच पकड़ाते हैं। जो बुज़ुर्ग शख्स हैं वो इतने खुश होते हैं। वो कहते हैं बेटा आपने इतनी सदाकत सच्चाई के साथ मुझे मेरा पाउच वापस रिटर्न कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं उसके एवज़ में, उसके बदले में, आपकी ऑनेस्टी के बदले में आपको 500 रियाल देता हूँ। अब 500 रियाल उस वक्त भी बहुत बड़ी रकम थी। अब्दुल बाकी गरीब थे और उनके घर में भूख थी और उनके घर में अफलास था, और वो चाहते तो वो रकम रख सकते थे, पर उन्हें लगा कि ये तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको इस काम का, इस ऑनेस्टी का, इन 500 रियाल से भी ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, आप ये पैसे रखें, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। बुजुर्ग ने बहुत इंसिस्ट किया कि बेटा ये आपकी ऑनेस्टी के एवज़ में है, लेकिन अबू बकर अब्दुल बाकी ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मुझे इतनी रकम देनी चाहिए। एज एन ऑनेस्ट पर्सन मुझे ये वैसे ही आपको रिटर्न कर देना चाहिए था। खैर, वो बुज़ुर्ग चले गए। कुछ साल गुजरे। अब अबू बकर अब्दुल बाकी ने सोचा कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए। तो वो शिप पे सेल करने के लिए निकल गए कि किसी और लैंड में जाएंगे, किसी और मुल्क में जाएंगे और वहाँ पे अपना बिज़नेस सेटअप करेंगे। पर उनके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। होता क्या है कि उनकी शिप रैक हो जाती है, तूफ़ान आता है, एक हरिकेन आता है समंदर में, और शिप जो है वो टूट फूट जाती है। अब्दुल बाकी को कोई समझ नहीं लगती कि वो पानी में डूब गए हैं या साहिल पे पहुंच गए हैं। क्या होता है कि कुछ घंटों बाद उन्हें होश आता है तो वो अपने आप को एक आइलैंड पर पाते हैं। देखते हैं कि शिप रेक्स उनके पास पड़े हुए हैं, टूटी फूटी शिप लॉग्स उनके पास पड़ी हुई हैं। कुछ लोग आके उनको देख रहे हैं और पूछते हैं भैया तुम ठीक तो हो, क्या काम है, किधर से आए हो, क्या तुम इस शिप में आए थे, क्या तुम डूब रहे थे, क्या तुम्हें हमारी लैंग्वेज समझ आती है? शुक्र है कि अबू बकर अब्दुल बाकी को उनकी लैंग्वेज समझ में आती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को उठाते हैं और उन लोगों को सारा हाल अपना बताते हैं। वो लोग बड़े अच्छे लोग थे। वो उन्हें अपनी पास की मस्जिद में ले जाते हैं, उनको साफ़ सुथरे कपड़े देते हैं, उनको कहते हैं आप गुस्ल कर लें, नहा लें। अब्दुल बाकी जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो नमाज़ पढ़ते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए उनको खाना मिलता है, वो खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। उठते हैं तो उनका दिल करता है कि वो कुरान पढ़ें।
تو وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. اب جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ارد گرد کے لوگ ان کی قرات سن کے حیران ہو جاتے ہیں اور سب ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. اس وقت تو ابو بکر کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب ان کو کچھ سنائی دیتا ہے اپنے ارد گرد تو وہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو حیرانی، پریشانی اور خوشی سے دیکھ رہے ہیں. اور ان میں سے ایک بزرگ آدمی آگے آگے کہتے ہیں کیا آپ کو پورا قرآن آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی میں نے پورا قرآن حفظ کیا ہے. کیا آپ کو اس کی تفسیر بھی آتی ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے وہ مکہ میں رہے ہیں اور انہوں نے قرآن سیکھا ہے، قرآن کی تفسیر سیکھی ہے، حدیث سیکھی ہے. تو وہ سارے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، ہم سب دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری مسجد کے لیے کوئی بہترین امام بھیج دیں، کیا آپ ہماری مسجد کی امامت کرائیں گے؟ اور کیا چاہیے تھا ابو بکر کو، وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ وہ کہیں جائیں، کہیں کمائیں، کچھ اپنے لیے کچھ اکٹھا کریں. تو ابو بکر فوراً مان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ضرور، بالکل میں امامت کراؤں گا. کچھ مہینے گزرتے ہیں، لوگ انہیں بے تحاشا عزت دیتے ہیں، بہت پیار دیتے ہیں. اور پھر ایک دن کچھ بزرگ انکلز ان کے پاس آ کے کہتے ہیں بیٹا کیا آپ شادی شدہ ہو؟ ابو بکر عبدالباقی کہتے ہیں نہیں میں نے شادی نہیں کی. کہتے ہیں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو ابو بکر تھوڑا سا شرما جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خیر بات پڑھتے پڑھتے یوں پہنچتی ہے کہ وہ بزرگ کہتے ہیں، جو 3-4 وہ انکلز آئے تھے ان کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا رشتہ ہے آپ کے لیے. وہ لڑکی بہت اچھے خاندان کی ہے، البتہ اس کے فادر کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان سے شادی کر لیں. ابو بکر کچھ دیر سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ اپنی دلہن کو دیکھتے ہیں تو ان کے گلے میں وہ نیکلس دیکھتے ہیں جو انہوں نے مکہ میں اس بزرگ کو کئی سال پہلے واپس کیا تھا. تو جو ان کی بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہیں آپ اس نیکلس کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو پھر ابو بکر انہیں پورا قصہ سناتے ہیں. وہ سن کر ان کی بیوی رونے لگ جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں وہ بزرگ جو آپ کو مکہ میں ملے تھے وہ میرے والد تھے، اور جب وہ آپ سے مل کے واپس آئے تھے تو وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس نیک شخص سے دوبارہ ملا، اور اگر مجھے وہ نیک شخص دوبارہ کبھی ملا تو میں اپنی بیٹی کی شادی اسی آدمی سے کراؤں گا کیونکہ وہ بہت دیانتدار اور سچا انسان تھا. سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے ہم انسانوں کے امتحان لیتے ہیں، اور جب ہم ان امتحانوں میں پاس ہو جاتے ہیں آنیسٹی سے اور کریج کے ساتھ، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاؤں کو اتنے خوبصورت طریقے سے قبول فرماتے ہیں. رائٹ؟ تو آپ بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو نیک اور صالح مؤمنین میں سے بنائے. آمین. امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملیں گے بچوں کی دنیا میں ارم بن صفیہ کے ساتھ. السلام علیکم.